And very good evening to you. Dan sungguh selamat malam buat semua saudara. And I must borrow the words of the video and say, happy birthday. God bless you. Ya, saya mau ambil kata-kata dalam video. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati saudara. And thank you, Pastor Jason and Pastor Judith, for the very warm welcome. Terima kasih Pastor Jason, Pastor Judith untuk penyambutan yang begitu hangat. And the opportunity to join this anniversary service. Dan kesempatan bisa bergabung dalam ibadah ulang tahun ini. I'm already very inspired and encouraged. Saya sungguh sangat terinspirasi dan sangat bersemangat. And thank you for the honor of bringing God's word to the RGM family. Dan terima kasih kehormatan saya bisa menyampaikan firman Tuhan buat keluarga RGM. And I must thank Pastor Valiant for interpreting. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. And for this occasion, I'm led to speak from Hebrews chapter 6. Dan pada kesempatan ini saya dituntun untuk menyampaikan Ibrani pasal 6, Saudara. And so if you have a Bible, we will turn to Hebrews 6 and we're going to look at verse 10 to 20. Ya, kalau saudara ada Alkitab, mari buka bersama dalam Ibrani pasal 6, kita akan mulai dari ayat 10. Before we get into God's word, let's ask God, the Holy Spirit, to speak to us. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, biar kita minta tuntunan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Will you join me in prayer? Saudara, mari kita berdoa. Our Father God, we give you praise for this celebration service. Bapa kami Tuhan, kami berikan Engkau pujian untuk acara ibadah perayaan ini. Our hearts are filled with gratitude and praise to you. Hati kami penuh dengan ucapan syukur dan pujian bagi Engkau. And we want to pray, God, that everything will always glorify you. Dan kami mau berdoa Tuhan agar segalanya senantiasa memuliakan Engkau. Even in the preaching of the word, Bahkan dalam pemberitaan firman Tuhan. in the hearing of your word, Dalam mendengarkan firman Tuhan. and then the doing of your word. Dan dalam melakukan firman Tuhan. So I pray, God, that you will remove from our lives anything that hinder us from hearing you. Aku berdoa Tuhan Engkau singkirkan dari kami hal-hal apapun yang akan menghalangi kami untuk mendengar firman Tuhan. That God, your anointing will be upon Pastor Valiant and myself to deliver your word to your people. Biar pengurapan-Mu ada atas Pak Falan dan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. So speak to us, O God. Berbicaralah kepada kami Tuhan. We pray this in Jesus. Amen. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. You know, every anniversary celebration begins with remembering where you have come from. Nah, saudara, setiap perayaan ulang tahun senantiasa kita mulai dengan mengingat dari mana kita berasal. And very often it ends with looking at where you are going. Dan sering akan berakhir dengan kita mencari kemana kita akan pergi. And in Hebrews chapter 6, verse 10 to 11, it reads this way. Nah, saudara, dalam Ibrani pasal 6 ayat 10 sampai 11 tertulis seperti ini. The word of God says, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. We want each of you to show this same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized. Terjemahan Indonesia, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama sampai akhir, sehingga apapun yang kamu harapkan dapat terwujud sepenuhnya. I was looking at the videos at the beginning and also the anniversary video. Nah, saya mencari juga akan video mengenai hari ulang tahun itu sebelumnya, saudara. And it's amazing to see all the work that has been done through the ministry of RGM. Dan sungguh mengagumkan, luar biasa kalau melihat pekerjaan pelayanan yang Tuhan lakukan melalui RGM. And not just the work in the last 2 years in RGM, but even the work before that, all this through 19 years. Dan bukan hanya pekerjaan yang dilakukan di 2 tahun terakhir, tetapi semua pekerjaan yang dilakukan selama 19 tahun ini, saudara. No, lives were restored Kehidupan dipulihkan, and people's lives were healed. dan kehidupan orang-orang dihidupkan kembali, saudara. Lives were transformed. Kehidupan diubahkan,
And God has used the ministry and the people in RGM to do an amazing work in many people's lives. Dan Tuhan memakai secara mengagumkan luar biasa orang-orang yang di RGM ini untuk melayani kehidupan orang-orang saudara. And so I want to use the words of the writer to the letter to the Hebrews to say this. Jadi kita akan memakai akan kata-kata daripada penulis akan Alkitab ini yang mengatakan seperti ini. I want to declare to you that God will not forget your work. Bahwa Tuhan tidak pernah melupakan akan pekerjaanmu. See, God sees your ministry as an expression of your love for Him. Saudara lihat, Tuhan melihat pelayanan saudara sebagai ekspresi saudara dalam melayani Dia. And when you persevere in your ministry to the end, you will receive what you hope for. Artinya ketika engkau bertekun sampai pada akhirnya engkau akan menerima apa yang engkau harapkan. You'll see God's promises realized in your life. Saudara lihat, janji Tuhan itu begitu nyata dalam hidup saudara. With faith and patience, you will inherit the promises of God. Apabila engkau punya iman dan kesabaran, engkau akan mewarisi akan janji Tuhan itu. Now, how can I be so confident? Nah, bagaimana saya bisa begitu percaya diri? So sure that you'll be blessed as you hold on to God and His promises. Begitu yakin bahwa engkau akan diberkati ketika engkau berpegang penuh pada janji itu, saudara. I'm confident because of what the writer to the letter to the Hebrews says in the following verses. Nah, saya begitu percaya diri karena penulis Ibrani ini mengatakan dalam ayat yang selanjutnya. You see, the writer points to the experience of Abraham as an example of the certainty of God's promises to you and to me. Jadi penulis ini menunjukkan contoh daripada Abraham sebagai dia mau memberikan contoh untuk apa yang saudara lakukan buat saudara dan saya. In Hebrews 6 verse 13 to 16. Ibrani 6 ayat 13 sampai 16. He says that when God made His promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself, saying, I will surely bless you and give you many descendants. And so after waiting patiently, Abraham received what was promised. And see, people swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang lain yang lebih tinggi daripadanya, katanya. Sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menaati dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Now the writer was writing to the Jews. Nah, penulis ini lagi menulis kepada orang-orang Yahudi. And when he was writing, he assumed that you will immediately know that these words that he wrote makes a reference to Genesis 22. Dan penulis ini pada saat dia menulis, dia memastikan bahwa orang-orang ini telah tahu bahwa bagian firman Tuhan ini didasarkan atas apa yang ada dalam Kejadian, saudara. He assumes that you understand the context and the story behind the words. Dia memastikan bahwa mereka mengerti konteks dan cerita yang ada di balik ini. Now, most, if not all of us here are not Jews. Ya, saudara, kebanyakan, enggak semua kita bukanlah orang Yahudi, saudara. And perhaps some of us are not well versed in the Old Testament. Dan banyak dari kita kurang mengerti banyak mengenai ayat-ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama. And that's why we miss the power of what he's writing about. Makanya kadang-kadang kita terlewatkan kekuatan kuasa apa yang ditulis oleh penulis ini, saudara. You see, to help us understand the words, we need to go back to the first book of the Bible, Genesis. Nah, untuk bisa mengerti kebenaran ini, kita akan kembali kepada kitab pertama, yaitu dalam Kejadian, saudara. See, Genesis begins with the creation of the world. Kejadian ini dimulai dari penciptaan akan dunia. And then it climax with the creation of humankind, man and woman. Kemudian selanjutnya kepada penciptaan manusia, yaitu pria dan wanita. And the man and woman were given clear instructions on how to ensure how they will be able to flourish in this creation of God.
Dan kemudian pria wanita ini diberikan perintah dengan sangat jelas bagaimana mereka bisa berhasil di dunia ini, saudara. But things went horribly wrong. Tapi kemudian hal-hal kemudian menjadi sangat keliru mengerikan, saudara. They rebelled against God. Mereka mulai memberontak terhadap Tuhan. Got thrown out of paradise. Oh, apa yang sesungguhnya disebut sebagai paradise, saudara. And began a downward spiral into darkness and destruction. Dan dari Firdaus itu mulai masuk hal-hal yang tidak benar yang kemudian akan membawa kepada kehancuran. And the first 11 chapters of Genesis records the progressive downward spiral of humankind. Dan 11 pasal pertama daripada Kejadian 11 ayat ini menunjukkan bagaimana perlahan-lahan menuju kepada kehancuran. Beginning with the first sin leading to the first murder. Yang pertama menuntun kepada pembunuhan pertama. And then the wiping out of all humanity by a flood. Kemudian Tuhan menghapus semua umat manusia dengan adanya air bah. But God in His mercy preserved a family, Noah. Tapi kemudian Tuhan dengan belas kasihannya kemudian menyelamatkan atau membiarkan satu keluarga, itu keluarga Nuh. But that did not stop the downward rod. Tetapi itu tidaklah berakhir menghentikan akan murka Tuhan, saudara. And it culminated with the building of the Tower of Babel. Akhirnya kemudian mereka mulai membangun akan Menara Babel. And in another act of mercy, before they crossed the line of no return, Akhirnya selanjutnya tindakan sebelum mereka melewati akan garis. Mereka tidak akan balik lagi itu, saudara. so God confused their language and dispersed humanity all over the earth. Tuhan kemudian membingungkan bahasa mereka dan memecah-mecahkan akan umat pada waktu itu ke seluruh dunia. And then we come to Genesis chapter 12. Akhirnya kita datang pada Kejadian pasal 12. And here God chose one man. Di sini Tuhan memilih satu manusia. One man, Abraham, to bless, to become a great nation. Seorang pribadi yang kemudian diberkati dan menjadi satu bangsa besar. And the goal of this blessing, Tujuan daripada berkat ini, that he will be a blessing. dia akan jadi berkat. That through him, all the families of the earth will be blessed. Melalui dia, semua keluarga di dunia ini akan diberkati. And God gave Abraham this blessing when he was 75 years old. Dan Tuhan memberikan berkat ini kepada Abraham waktu usianya 75 tahun. That's when he received, when the promise of Abraham was given to him, when he was 75 years old. Itulah saatnya ketika dia menerima janji Tuhan itu kepada Abraham yaitu usianya sudah 75 tahun. And the blessing includes becoming a great nation. Dan kemudian berkat itu adalah di mana dia akan menjadi bangsa yang besar. That means he has to have many children, grandchildren, and many descendants. Artinya dia akan memiliki banyak anak cucu, dan banyak keturunan. But at 75 years old, how many children did Abraham have? Tapi pada saat usia 75 tahun, berapa banyak anak yang dimiliki oleh Abraham? He had zero. No children. No, tidak ada anak. And it wasn't until Genesis 21 when this promise, the child of promise, appeared. Dan itu belum terjadi sampai akhirnya pada pasal 21 di mana janji itu ada, anak yang dijanjikan itu muncul, saudara. Genesis 21 verse 2 reads, Kejadian 21 ayat 2. Sarah became pregnant and bore a son to Abraham in his old age, at the very time God had promised him. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Now, at what age was this child of promise born to Abraham? Nah, saudara, dalam usia berapakah anak perjanjian ini kemudian dilahirkan kepada Abraham, saudara? Verse 5 tells us. Ayat 5 mengatakan kepada kita, Abraham was 100 years old when his son Isaac was born to him. Ayat 5, saudara, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. That meant Abraham had to wait 25 years for the child of promise. Jadi Abraham ini dia harus menunggu 25 tahun
untuk hadirnya anak perjanjian ini, saudara. Abraham had to be patient to receive what God has promised him. Abraham harus benar-benar bersabar untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Now, certainly Abraham stumbled along the way. Ya, saudara, ada hal tertentu kemudian Abraham jadi terantuk dalam perjalanan ini. In fact, he and his wife tried to help God fulfill his promise. Seakan dia dan istrinya berusaha untuk menolong Allah untuk menggenapi janjinya. And Sarah gave Abraham her servant Hagar and told him to have a child with her. Dan Sarah memberikan hambanya itu kepada Abraham dan mengatakan kepadanya untuk bisa melahirkan anak buat dia. But this child, Ishmael, wasn't the child of promise. Tetapi anak ini Ismail bukanlah anak perjanjian, saudara. This misstep brought great grief to Abraham and his family. Saudara, kesalahan ini akhirnya membawa duka kepada Abraham dan keluarganya. It's also bringing untold grief to many of Isaac's and Ishmael's descendants today in the Middle East. Juga membawa duka, saudara, pada semua keturunan Ishak dan Abraham, bahkan sampai di Timur Tengah, bahkan pada saat ini. Now, coming back to the story, Isaac was born to Abraham at age 100. Saudara, kembali kepada cerita kita tadi, Ishak dilahirkan kepada Abraham waktu Abraham usianya sudah 100 tahun. And then here, that's when we come to Genesis 22. Dan di sini kita tiba pada Kejadian 22. And here, where the writer to the Hebrews quotes the first two verses. Inilah penulis Ibrani tadi mengutip 2 ayat pertama, saudara. It reads, sometime later, God tested Abraham, and he said to him, Abraham, here am I, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. See, God comes to Abraham and commands him to sacrifice his son of promise. Saudara lihat, Tuhan kemudian datang dan memerintahkan dia untuk mengorbankan anak perjanjian itu, saudara. You know, sometimes we are so familiar with the story, we don't feel the drama of this story. Saudara, kadang-kadang kita begitu akrab dengan ceritanya sehingga kita sudah tidak bisa merasakan lagi drama daripada kisah ini, saudara. You see, God is asking Abraham to sacrifice a human child. Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan anak yang adalah manusia, saudara. You see, elsewhere in the Bible, we read of how God hates human sacrifice. Ya, di bagian lain di Alkitab bagaimana Tuhan membenci akan pengorbanan manusia. In fact, one of the reasons why God wanted the Israelites to wipe out the people from Canaan was because they practiced child sacrifice. Nah, malahan saudara, salah satu alasan mengapa Tuhan menghabiskan akan semua bangsa Israel itu di Kanaan karena orang-orang itu mempraktekkan pengorbanan manusia. And on top of that, this child to be sacrificed is the child of promise. Dan yang paling penting, saudara, anak yang mau dikorbankan ini adalah anak perjanjian. And Abraham waited 25 years for this child. Abraham sudah menunggu 25 tahun untuk anak ini lahir. Now God says, kill this child. Sekarang Tuhan bilang, bunuh anak itu. How is the promise of a great nation going to be fulfilled? Kalau begitu bagaimana janji Tuhan mengenai bangsa yang besar akan tergenapi? Amazingly, Abraham didn't hesitate. Oh, sangat mengagumkan, luar biasa. Abraham tidak menolak, saudara. He proceeded to carry out the sacrifice of his beloved son. Dia ambil keputusan untuk melanjutkan, melangsungkan pengorbanan daripada anak yang dia kasih. At the last minute, God stopped him and provided a ram to be sacrificed instead. Menit terakhir, saudara, Tuhan menghentikan dia, akhirnya menyediakan kambing domba untuk dikorbankan. The writer to the Hebrews describes it this way in Hebrews 11. Saudara, penulis Ibrani menggambarkan seperti ini dalam bagian firman Tuhan. It says, by faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice.
And he who has embraced the promises, was about to sacrifice his one and only son, even though God has said to him, it's through Isaac the offspring will be reckoned. Abraham reasoned that God could even raise the dead, and so in a manner of speaking, he did receive Isaac back from death. Karena iman, maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. So Abraham acted in faith. Jadi Abraham bertindak dalam iman. And because of Abraham's faith, God made an oath to Abraham. Dan karena iman Abraham, Tuhan kemudian mengikat janji dengan Abraham. God swore by himself because there's no one greater than him. Tuhan bersumpah demi dirinya karena tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada lebih besar dari dia. God made an oath that he will bless Abraham and his descendants. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan melakukan untuk Abraham dan keturunannya. And with that as context, we go back to Hebrews chapter 6. Nah, dalam konteksnya kita kembali pada Ibrani pasal 11. And here we will see what it means to hold fast with faith and patience. Dan di sini kita akan mengerti apa artinya berpegang teguh dalam iman dan kesabaran. Listen to the words in verse 16 to 18. Dengarkan firman ayat 16 sampai 18, saudara. See, people swear by someone greater than themselves, and the oath confirms what is said and puts an end to all argument. Because God wanted to make the unchanging nature of his purpose very clear to the heirs of what was promised, he confirmed it with an oath. He did this so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope set before us may be greatly encouraged. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Now, what are the two unchangeable things? Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan dua hal yang tidak akan berubah itu, saudara? Well, they are God's promise and God's oath. Yang pertama janji Tuhan, dan kemudian kedua sumpah dari Tuhan. Because of God's promise and God's oath, Abraham was assured that his hope in God was not misplaced. Nah, saudara, karena ada janji Tuhan, ada sumpah dari Tuhan, Abraham yakin pasti akan hal tersebut pasti tidak akan salah. God will surely fulfill what he promised Abraham. Tuhan dengan pasti menggenapi apa yang dia janjikan kepada Abraham. You know, likewise, you who wait with faith and patience upon the Lord will receive God's promises to you. Saudara sama juga, saudara. Kalau saudara dengan iman bersabar menantikan janji Tuhan, saudara juga akan menerima itu dari Tuhan. And that's why you are encouraged to hold fast to the hope you have in Jesus. Makanya saudara diberi semangat untuk berpegang teguh dengan iman atas janji Tuhan itu, saudara. And be like Abraham, be diligent in serving God. Dan seperti Abraham, rajin, sungguh-sungguh melayani Tuhan. And also imitate his faith and patience, and you will receive what God has promised you. Dan juga saudara meniru hal yang sama yang dia lakukan akan iman dan hasratnya, maka hal itu akan berlaku buat saudara. I don't know many of you personally, Saya nggak kenal saudara secara pribadi, but God knows you. tapi Tuhan kenal saudara. And maybe for some of you, you are waiting for a promise that God has given to you to be fulfilled. Dan beberapa dari saudara mungkin sedang menantikan janji Tuhan untuk Tuhan genapi buat saudara. And maybe it's concerned somebody in your family who has not come to faith in Jesus.
Mungkin menyangkut seseorang dalam keluarga saudara yang pada saat ini belum datang dalam iman kepada Yesus. Maybe it's got something to do with your career or your studies. Atau mungkin ada hubungannya dengan karir saudara atau dengan studi saudara. And God has given you a word that what He wants to do in your life and through your life. Dan Tuhan sudah memberikan firman apa yang Tuhan mau lakukan melalui hidup saudara. And as you have continued to walk with Jesus, you find that that's not coming to pass. Dan pada saat saudara terus dalam Yesus, saudara temukan, oh itu belum terjadi. And you wonder, when is God's promise going to be fulfilled? Dan saudara bertanya-tanya, kapan janji Tuhan ini akan tergenapi? Maybe you'll be tempted to give up. Mungkin saudara tergoda untuk menyerah. Let's draw encouragement from Abraham's example. Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi contoh daripada Abraham. He waited 25 years for a child promise. Dia menunggu 25 tahun untuk anak yang dijanjikan itu. And when the child was given, he was willing even to give up the child, knowing that God will fulfill His promise, even when God called him to sacrifice the child. Dan pada saat dia mendapatkan anak-anaknya, maka dia juga siap rela untuk mengorbankan anaknya seperti yang Tuhan mau. Dan dia tahu Tuhan akan menggenapi tetap janjinya. And just as God's promise to Abraham will be fulfilled, God's promises to you will be fulfilled. Sama seperti janji Tuhan kepada Abraham akan digenapi. Janji Tuhan juga buat saudara akan digenapi. Don't ever give up. Jangan pernah menyerah. Continue to be patient that God will do His work in His perfect time. Tetaplah terus bersabar dan percaya Tuhan akan melakukan pekerjaannya sempurna tepat pada waktunya. Continue to walk in faith, trusting that He knows what's best for you. Mulailah terus berjalan bergerak dalam iman dengan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saudara. Today we are also celebrating RGM's anniversary. Hari ini kita juga merayakan ulang tahun daripada RGM. You know, we don't know what's the future for RGM. Kita tidak tahu apa yang menjadi nanti masa depan buat RGM family. We don't know how long before we come to see the full fruits of the vision that God has given to RGM. Kita tidak tahu jauh bagaimana akhirnya buah yang sesungguhnya yang akan berlaku terjadi atas visi Tuhan atas RGM. As you continue to faithfully serve, Tapi pada saat saudara dengan setia melayani Tuhan terus, I'm sure you're going to face challenges and opposition. saudara juga akan menghadapi tantangan-tantangan dan penentangan. But I want to encourage you to continue to exercise faith and patience. Saya mau beri semangat saudara untuk tetap melatih iman dan kesabaran. Because God will fulfill His word to you. Karena Tuhan akan menggenapi firman-Nya kepada saudara. As Abraham became a great nation, Sebagaimana Abraham kemudian menjadi satu bangsa yang besar. with descendants as numerous as the stars, which includes you and I, who are followers of Jesus. Di mana semua keturunannya jumlahnya sama seperti bintang-bintang di langit, yang termasuk adalah saudara dan saya pengikut Kristus. When you continue to hold on with faith and promise, faith and patience, you will receive God's promises that He has given to you. Biarlah saudara tetap terus pegang teguh dengan iman dan kesabaran, maka saudara akan mengalami akan janji Tuhan dalam hidup saudara. Let me end with the words of the Apostle Paul in 1 Corinthians 15. Izinkan saya akhiri dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus, saudara. 1 Corinthians 15:58. 1 Korintus 15 ayat 58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama. Our Father, we give you thanks for the word that you've given to us. Bapa, kami berikan terima kasih untuk firman yang Engkau telah berikan buat kami. Your word which gives us instruction on how we are to walk with you. Firman yang memberikan perintah bagaimana apa yang harus kami lakukan. Your word that gives us examples for us to follow. Firman-Mu yang memberikan contoh bagi kita untuk kami ikuti. I want to pray for those among us perhaps who are tempted to give up.
Saya mau berdoa buat saudara-saudara yang tergoda untuk menyerah. Will you give them grace and power to hold on? Biar Engkau berikan kasih karunia, anugerah buat mereka dan kuasa untuk berpegang teguh. To encourage them to persevere in walking in your way. Untuk memberikan semangat kepada mereka untuk bertekun dalam berjalan bersama jalan-Mu Tuhan. Even when times are difficult, help them, Lord, to look to you and to follow the example of Abraham. Bahkan dalam waktu masa sulit sekalipun, tolong mereka supaya tetap pandang Engkau Tuhan dan mengikuti contoh teladan Abraham. And they will have the joy of seeing the promise that you've given to them come to pass. Dan mereka akan memiliki sukacita nanti bisa melihat janji yang Tuhan berikan kepada mereka sungguh terjadi. And I want to pray too, Lord, for RGM. Dan saya mau berdoa Tuhan juga buat RGM. And Father, I just want to celebrate what you have done already through that ministry. Tuhan, saya mau merayakan apa yang telah Engkau lakukan melalui pelayanan itu. And I thank you for your faithful servants in Pastor Judith and Pastor Jason. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang setia, Pastor Judith dan Pastor Jason. And many other co-workers who serve alongside them. Dan banyak lagi teman sekerja pelayanan yang melayani bersama mereka. May you continue to help them to persevere in faithfulness before you. Biar Engkau tolong mereka untuk tetap terus bertekun dalam ketekunan, dalam terus mengikuti Engkau. And as they walk in the leading of your Spirit in their lives. Dan mereka tetap berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dalam hidup mereka. May you make their future even better than their past. Biar Engkau jadikan masa depan mereka bahkan lebih cerah, lebih baik ketimbang dengan masa lalu. May the work that you are going to do through the ministry in the days ahead will be even greater works than in the past. Biar pekerjaan yang nanti Engkau akan lakukan melalui mereka di masa depan akan lebih luar biasa besar ketimbang masa lalu. So that indeed greater glory will go to you, our God and our Father. Sehingga kemuliaan yang lebih besar akan datang kepadamu Bapa kami. And we thank you, God, that you hear our prayers. Kami berterima kasih Tuhan Engkau dengar akan doa kami. We should pray in the matchless name of Jesus our Lord. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami yang tiada tandingannya. Amen. Amen. Amin. Amin. Amen.